औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, पहला खुद इंसान को। औरों पर भरोसा क्या है? जो है पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है। इंसान की बदियों को किस तरह से बर्बाद करता है? यानी इंसान ने अगर कोई बुरे अमाल किए हुए हैं और फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि अब मैंने अपने आप की इस्लाह करनी है, अपना रास्ता मैंने खुद तलाश करना है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना, तो इंसान की वो बुराइयां जो पिछली होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इंसान आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ जाता है और तरक्की की मनाजिल तय करता है। और पहला असूल जो है इंसान को बर्बाद करता है वो कौन सा असूल है? औरों पर भरोसा करना। यानी इंसान ज़ाहिर है जब दूसरों पर भरोसा करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। कौमी इंतज़ाम या उम्दा कवानीन के इजरा की ख्वाहिश, ये भी एक कदीम गलत ख्याल है। सच्चा असूल वो है जो विलियम ड्रैगन ने डबलिन की नुमाइशगाह दस्तकारी में कहा था, जो एक बड़ा खैरखा आइलैंड का था। इसने कहा, जिस वक्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ इस वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी बातें सुनते हैं, मगर मेरे दिल में बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आज़ादी हमारे ऊपर मुनहसर है। मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम मेहनत किए जाएँ और अपनी क़ुव्वतों को ठीक तौर पर जो है इस्तेमाल करें, जिससे ज़्यादा हम कोई मौका या आइंदा की कौमी कभी तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं कर सकते। यानी जो विलियम ड्रैगन था, डबलिन की नुमाइशगाह दस्तकारी में उसने कहा था, जो आयरलैंड जो इंग्लैंड का से अलग हो गया मुल्क जो है, आज़ादी के लिए उसके बाशिंदों ने जद्दोजहद की और आखिर उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली थी। तो उसने क्या कहा था कि जब मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ तो इस वक्त मेरा मुल्क और मेरे बाशिंदे मुझे याद आते हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए बातें तो बहुत करते हैं, मगर दिल में मुझे बहुत बड़ा यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आज़ादी हमारे पर मुनहसर है कि हम मेहनत करेंगे तो हम आज़ादी हासिल करेंगे, और ये हम पर मुनहसर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कितनी जल्दी आज़ादी हासिल करते हैं। मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम मेहनत किए जाए और अपनी क़ुव्वतों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा हमको मौका या कोई आइंदा की कभी तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं है। इस्तक़लाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा ज़रिया। इस्तक़लाल क्या है? मुस्तकिल मिजाजी से काम किए जाना और मेहनत, ये दो बड़े अहम चीज़ें हैं जो एक दूसरे के हम कदम चलती हैं। एक तो इस्तक़लाल यानी मुस्तकिल मिजाजी, मुसलसल मेहनत करना, और दूसरी मेहनत कामयाबी का बड़ा ज़रिया। अगर हम एक दिली वलवल और मेहनत से काम किए जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े ज़माने में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानिंद आराम और खुशी और आज़ादी की हो जाएगी। कि हम जो है हम अगर दिली वलवले अपने जज्बे के साथ काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो थोड़े अरसे में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानिंद जो है हो जाएगी, जो आज़ादी पसंद कौमें होती हैं। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल के कामों से हासिल हुई है। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल कामों से हासिल है। मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों, ज़मीन के जोतने वालों, कानों को खोदने वालों, नई नई बातों का ईजाद करने वालों, मख्फी बातों को ढूंढ कर निकालने वालों, अल्लाह तेज़ शक्ल से काम लेने वालों और हर किस्म के पेशा करने वालों, हुनरमंदों, शायरों, हकीमों, फ़लसफ़ियों, मुल्क में जिन्होंने इंसान को मौजूदा तरक्की की हालत पर पहुँचाने में बड़ी मदद की है। यानी इंसान जब हम ये देखते हैं कि इंसान पहले कहाँ रहता था, इंसान की अगली पुश्तों पर जब हालात पर हम गौर करते हैं कि पहले इंसान गारों में रहता था, पत्तों से अपने जिस्म को ढांपता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है क्या किया, उसकी पुराने जो लोग थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। उन्होंने गारों से जो है निकल के जो है वो शहर बनाए और वहाँ पर जो है मिट्टी और गारे से जो है ईंटें बनाई, और फिर जो है उन्होंने जो है पक्की ईंटों से घर बनाने शुरू किए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसने लिबास जो है बनाना शुरू किया, लिबास पहनना शुरू किया। फिर उसने सड़कें बनाई, खेतों में काम करना शुरू किया। तो ये सब कौन लोग थे? मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों से ये तरक्की हमें हासिल हुई है कि उन्होंने मुसलसल मेहनत की। मुस्तकिल मिजाज में लोग थे, मेहनत करने वाले थे। ज़मीन के जोतने वाले कौन हैं? किसान। कि किसानों ने नए नए आलात जो है ईजाद किए, ज़मीनों में जो है पैदावार उगाई और हम तक जो है पैदावार उन्होंने पहुंचाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीज़ें आती गई, ट्रैक्टर आए, ज़मीन में जो है थ्रेशर वगैरह आए, ये सारी चीज़ें बाद में आहिस्ता आहिस्ता आई। पहले तो उन्होंने हल जोतते थे, वो हल से ज़मीन जो है बैलों से हल जोतते थे ज़मीन में। कानों के खोदने वाले कौन थे? यानी मादनियात निकालने वाले, पहाड़ों को चीर कर
ان میں سے معدنیات جو نکالتے ہیں، سونا، چاندی، نمک اور اس طرح کے ہیرے جواہرات اور جو ہے معدنیات مختلف قسم کی ہماری وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم جو ہے استعمال میں لاتے ہیں۔ مختلف قسم کی گیسیں جو ہیں ان کو جو ہے زمین سے کھود کر ہم نکال رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کو چیر کر ہم جو ہے سنگ مرمر نکال رہے ہوتے ہیں، پتھر نکال رہے ہوتے ہیں قیمتی جو ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کون لوگ کام کر رہے تھے؟ کانوں کے کھودنے والے۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا ظاہر ہے جو سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہ اس چیز کے جو ہے کس طرح سے بہتری اس چیز میں لائی جا سکتی ہے کہ پہلے انسان اندھیرے میں رہتا تھا، لالٹینیں جلاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بلب جو ہے ایجاد کیے، اس نے بجلی ایجاد کی۔ اس طرح مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والے، مخفی باتوں کو یعنی زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، خلا میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے چاند پر پہنچ گیا، مختلف مزید سیارے جو ہیں وہاں پر وہ زندگی تلاش کر رہا ہے کہ اب مریخ پہ زندگی ہے یا کسی اور سیارے پہ زندگی ہے تو وہاں جا کر ہم بسیں۔ تو یہ انسان ہی ہے نا جس نے مختلف چیزوں کو جو ہے کھوجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کا حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے مسخر کرو، دنیا کو مسخر کرو، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے تمہیں جو ہے بھیجا گیا ہے۔ آلات جرثقیل سے کام لینے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی بڑے بڑے آلات جو ہیں جن سے جو ہے کرینے وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ہم بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ پہلے انسان ہی اپنے اوپر رکھ کر جو ہے وہ جاتے تھے، یا گدھوں پہ رکھتے تھے، یا اس طرح کے جو ریڑیاں ہوتی تھیں ان پہ رکھتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ کام کرینوں سے لے جاتا ہے۔ اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعر یعنی ہنرمند ہیں، مختلف قسم کے ہنر جو کام میں اپنے ہنر میں طاق جو لوگ ہوتے ہیں، ماہر جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں شاعر ہیں، شاعری کرنے والے بھی ہیں جو سوچتے ہیں، قوم کو سوچنے کا ہنر دیتے ہیں، اپنی شاعری کے ذریعے سے مقصدیت کی طرف لاتے ہیں۔ حکیم جو ہیں، حکمت والے جو لوگ ہیں، دانا لوگ جو ہیں۔ فلسفی بھی کون ہوتے ہیں؟ مختلف جو ہے فلسفوں کے ذریعے سے مختلف جو ہے سوچنے والی باتیں جو ہمارے ذہن میں تدبر کرتے ہیں فلسفی جو ہیں، جیسے علامہ اقبال نے تصور پاکستان ہمیں دیا، اس کو عملی جامہ کس نے پہنایا؟ کاج اعظم نے۔ تو ان کو جو ہے ہم جو ہے انہی لوگوں کو ہم فلسفی کہتے ہیں۔ ملک منتظم جو ہے انسانوں کو موجودہ ترقی کی حالت میں پہنچانے میں بڑی انہوں نے مدد کی۔ ملکی منتظم جو ہے کون ہوتے ہیں؟ جو ملک کا انتظام سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں، قوانین نافذ کرنے والے، قوانین پر عمل درآمد کروانے والے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی عمارت پہ محنت بنائی ہے، اس کے اعلیٰ درجے پہ پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے والے محنت اور علم و ہنر میں ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب ہوئی ہے۔ یعنی جتنے بھی پہلے لوگ تھے انہوں نے عمدہ کاریگروں نے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، یعنی جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان کو کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جو اخلاق عالیہ کے کون سے معیار اپنانے ہیں، انسانیت کے کون سے درجے میں جانا ہے، تو انہوں نے محنت اور علم و ہنر سے جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں دنیا تھی اس کو ترتیب دی، اور رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو ایک بے زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے، جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ یعنی ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے انتہائی محنت سے نسل در نسل کے واسطے سے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں اپنی محنت سے، تو ہم نے اس جائیداد کو جو ہے ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے لیے مزید جو ہے آگے بڑھانا ہے۔